क्या पाकिस्तान की वाकई में नई तारीख रकम होने जा रही है और 28वीं तरमीम की जो चहमगोइयाँ हैं, जो बाज़गश्त है, उसके अंदर 12 नए सूबों का कहा जा रहा है। क्या वाकई में 12 नए सूबे बनने जा रहे हैं मुल्क के अंदर? और दूसरा, क्या इससे वाकई में सालाना अरबों रुपए की बचत होगी? और क्या जो आम आदमी तक बेहतर सहूलियात हैं वो आसानी से उनको फराहम की जा सकती हैं? इन तमाम तर चीज़ों की तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सदीक औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है उमर सियालवी साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। उमर सियालवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सदीक, बहुत सियालवी शुक्रिया। साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं नाज़रीन, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। नाज़रीन, जिस तरह हमने इंट्रो में बता दिया कि 12 नए सूबे 28वीं तरमीम के अंदर बनने जा रहे हैं और 28वीं तरमीम का बारहा जो फैसल वाउडा साहब, जो कि इस वक्त मुक़्तदर यानी कि एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीबी शेख रशीद पार्ट 2 कह लें, बड़े करीबी समझे जाने वाले शख्स हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर यह कह दिया कि 28वीं तरमीम जल्द आ रही है। और कई जो वफाकी वज़रा हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 28वीं तरमीम आ रही है। लेकिन 28वीं तरमीम के हवाले से बहुत सारी चहमगोइयाँ थी, बाज़गश्त बहुत सारी चीज़ों की है, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या 28वीं तरमीम के अंदर चीज़ें क्या है, क्या मुसव्वदा हो गया, क्या कुछ उसके अंदर नुकात होंगे। तो कुछ चीज़ें हमारे पास सामने आई हैं, ये सामने आपके रखेंगे कि ये चीज़ें हमें कहाँ से मिली और क्या होने जा रहा है। मैं थोड़ी सी तफसील बिना किसी लंबी तवील बातें आपके सामने रखता हूँ जी। इसके अंदर एक तो ये कहा जाए कि 28वीं तरमीम के अंदर 12 नए सूबे बनेंगे मुल्क के अंदर। 12 नए सूबों के अंदर क्या कुछ होगा, कैसे सूबे बनाए जा रहे हैं। स्टेट्स, रियासतें, जिस तरह दीगर यूरोप ममालिक के अंदर हैं, अमेरिका की बिलखुसूस बात करें कि रियासतें हैं बहुत सारी, तो रियासतों के तर्ज पे सूबों को कहा जा रहा है कि बनाई जा रही हैं और डायरेक्टली इसको डील करेगा वफाक। और ये तमाम तर रियासतें जवाबदेह होंगी सदर मुमलिकत को, सदर पाकिस्तान को। सदर पाकिस्तान को डील करेंगे और इसके अंदर जो सूबाई है लफ्ज़, सूबाइयत, इस चीज़ का तस्वर ख़त्म हो जाएगा। और 38 फेडरल स्टेट्स हैं, उसके गवर्नर जो लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम है उसको जो स्टेट्स को चलाएंगे, और फेडरल गवर्नर डायरेक्टली जो है वो सदर पाकिस्तान को जवाबदेह होंगे। और हर स्टेट का जो गवर्नर होगा अपने मुतल्लिका अजला की पुलिस और डिप्टी कमिश्नर का सरबराह भी होगा। और हर तहसील से एक मेंबर कौमी असम्बली यानी कि जो एमएनएस का कहा जा रहा है, एक एमएनए हर तहसील से होगा। फिर हर जिला से एक सेनेटर का इंतखाब किया जाएगा। और इसके साथ ही सूबाई असम्बली की बात करें, वज़रा की बात करें, मुशीरान की बात करें या असम्बली सेक्रेटेरिएट की बात करें, तो वो अखराजात भी ख़त्म हो जाएंगे और तमाम स्टेट्स को फेडरल गवर्नमेंट से बराह रास्त जो सालाना फंड्स होंगे वो मुंतकिल किए जाएंगे। पाकिस्तान को इस तरह ऑब्वियसली अगर ये चीज़ें हो जाती है तो सालाना अरबों रुपए की बचत हो सकती है। क्या आवाम को वाकई में बेहतर सहूलियात की फराहमी मुमकिन बनाई जा सकती है? ये सूरत हाल नाज़रीन आखिर में मैं बताऊंगा कि ये चीज़ें हमें कहाँ से मिली, कितनी हकायक है के ऊपर ये चीज़ें मबनी हैं, कितनी सच्चाई है। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर ज़रा मैं उमर सियालवी साहब से जानता हूँ। सियालवी साहब, ये जो चीज़ें मैंने बताई, अगर इस तरह की चीज़ें हो जाती है, पहले तो ये बताएं कि आसानी से पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ें होना मुमकिन है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि जिस तरह से 27वीं आईनी तरमीम हुई तो किसी को पता नहीं था कि 27वीं आईनी तरमीम में क्या कुछ हो रहा है। ऑन टाइम जब आपको पता है कि कैबिनेट मीटिंग हुई थी तो उस वक्त उसका मसौदा जो है वो मीडिया को दिया गया था। 243 के। जी हाँ, तो उसके बाद जो तमाम तर अवामिल जो हैं उसको पब्लिक किया गया या आवाम तक पहुंचाया गया। अच्छा, 28वीं तरमीम के हवाले से जो चहमगोइयाँ चल रही हैं, ये मेरे ख्याल में माइंड सेट जो है वो एक बनाया जा रहा है। अभी तक ये चीज़ें फाइनलाइज नहीं है। हाँ, जहाँ तक बात आपने सूबों को की है तो ये एक अच्छी चीज़ है कि सूबे बनने चाहिए। हम बारहा इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि पुठवार रीजन जो है वो सूबा बनना चाहिए, सूबा हज़ारा बनना चाहिए, और हमारा जनूबी पंजाब जो है वो सूबा बनना चाहिए। और उसके बाद बलूचिस्तान में बहुत सारे सूबों की गुंजाइश है, सिंध में बहुत सारे सूबों की गुंजाइश है, खैबर पख्तूनख्वा हिमसेल्फ जो है इटसेल्फ उसमें सूबों की गुंजाइश है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और बाकी रह गई बात खरबों की बचत के हवाले से, तो मेरा यहाँ पर सोचना ये है या मेरी राय के मुताबिक बचत मकसूद नहीं है। मकसद सिद्दीक ये है कि जो इख्तियारात हैं एक उनको निचली सतह पर मुंतकिल किया जाए, दूसरे नंबर पर जो वसाइल हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो डेवलपमेंट है, जो सहूलियात की फराहमी है वो पहुंचाई जाए। अब चूँकि इस्लाम पिशावर कैपिटल है, खैबर पख्तूनख्वा का कराची कैपिटल है, सिंध का लाहौर कैपिटल है, पंजाब का, तो इन जगहों पर हम देखते हैं कि जो भी मरकज़ी है या दारुल खिलाफा जो भी होता है वहाँ पर सारे वसाइल जो हैं वो मैक्सिमम यूजेज वहाँ पर माजी में देखने को मिली है।
تو اس جو وسائل کی تقسیم ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ ایک چیز بڑی پازیٹیو ہے، اور ہم یہ شروع دن سے کہتے آئے ہیں کہ مزید سٹیٹس بننی چاہیے، مزید ڈسٹرکٹس بننے چاہیے، اور اس حوالے سے سب سے پہلے آپ کو ایک بیسک انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. یہ ایسا نہیں ہو جائے گا کہ ایک ترمیم پاس کر دی تو یہ سارا کچھ ہو جائے گا. آپ کو انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، آپ کو مینجمنٹ کی ضرورت ہے، آپ کو سول سپریمیسی کے لیے جو آپریشنل ادارے ہوتے ہیں ان کی اختیارات کی جو تقسیم ہے وہ سب سے پہلے جو ہے بڑی ضروری چیز ہے. تو یہ ایسے نہیں ہو جائے گا، اور یہ ہونا چاہیے. یہ میرے خیال میں اٹ ول بی پازیٹیو فار دا پاکستان. ٹھیک ہے جی، سیالوی صاحب کی گفتگو آپ نے تفصیلی ملاحظہ کی، اور بالکل اگر اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ پاکستان ہے، پاکستان کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے گزشتہ ولاگ کے اندر بھی یہ ذکر کیا تھا کہ 2017-18 میں جب نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کا کہا جا رہا تھا کہ ختم ہو گئی، ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم آئی، پی ڈی ایم کے بعد ابھی وہ وقت چل رہا ہے کہ آپ اگلے جو 10 سال کا پلان ہے، اور وہ 27ویں ترمیم کے اندر آپ نے دیکھ بھی لیا کہ وہ خان صاحب نے بنایا تھا. خان صاحب کی جگہ خان صاحب آپ کدھر ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کدھر ہے. لیکن خان صاحب کے حوالے سے بھی قطعی طور پہ یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ خان صاحب کا کام تمام ہو گیا، کل کیا پتہ یہ کام تمام ہو جائے، نون لیگ کی طرف کھاتا الٹا پڑ جائے، عمران خان کے ساتھ ڈیل بن جائے. پاکستان ہے، پاکستان کے اندر کچھ بھی ہونا ناممکن. ویسے یہ سیاست میں بھی ہوتا ہے کہ سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی ہے، اور یہ اونچ نیچ آتی رہتی ہے. اور پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ اسی طرح سے اپس اینڈ ڈاؤنز کا شکار رہی ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ ملک بہتر ہونا چاہیے، یہ ملک چلنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے جی. میں اس چیز کو لنک کرنا چاہ رہا تھا اسی ترمیم سے، کیونکہ 27ویں ترمیم کے اندر جو چیزیں آپ نے دیکھی، یعنی کہ وہم و گمان کے اندر بھی نہیں تھا، جو آرٹیکل 243 کے اندر نئے عہدوں کا قیام، فیلڈ مارشل کو چیف آف ڈیفینس فورسز لگانا، پھر یہ چیزیں ہونا، اور یہ چیزیں 28ویں ترمیم کے اندر بھی فیلڈ مارشل کو چیف آف ڈیفینس نہیں، چیف آف آرمی سٹاف کو چینج کر کے چیف آف ڈیفینس فورسز، چیف آف ڈیفینس فورسز اس کا ایک نیا عہدہ، پھر جوائنٹ چیف کا عہدہ ختم کر دینا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جی. مارشل آف دی ایئر فورس کا وہ لگایا گیا، پھر نیوی کا بتایا گیا. تو یہ ساری چیزیں تھی جو کسی کے عام آدمی کے وہم و گمان میں نہیں تھی. تو یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں، یہ حکومت سے منسلک کچھ لوگ، حکومت سے منسلک کچھ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں، جس سے یہ تمام تر چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اسٹیٹس جو ریاستوں کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے، نئے صوبوں کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ یہ مائنڈ سیٹ جو سیالوی صاحب نے کہا نا کہ بنایا جا رہا ہے کچھ کہ شاید عوام کے اندر پھیلائیں، کیا رد عمل عوام کا آتا ہے. تو ہونی چاہیے. پاکستان کے اندر کچھ چیز بھی ناممکن نہیں ہے، پھر سے کہہ رہے ہیں، لیکن اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، پہلے تو ناممکن ہے، اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم اس طرح کی ہمارے ملک کے اندر تیاری نہیں ہے، ہمارے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں، ہم اس طرح کی چیزوں کو فی الوقت برداشت شاید ان حالات کے اندر نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ تمام لوگ اس حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. مجھے اور سیالوی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.